Y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 19. And we're going to open our Bibles in the book of Revelation, chapter 19. Leemos el versículo 1 We read verse 1, y luego los versículos del 4 al 6. and then we'll read verses 4 through 5. Apocalipsis through 6. 19, Revelation 19, la escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. After these things, I heard a loud voice of a great multitude in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power belong to the Lord our God. Versículo 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. And the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshiped God who sat on the throne, saying, Amen, hallelujah. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes. Then a voice came from the throne saying, Praise our God, all you his servants, and those who fear him, both small and great. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. And I heard, as it were, the voice of a great multitude, as the sound of many waters, and as the sound of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigns. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us all bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias porque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y te damos gracias por la revelación escrita a tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está aquí y que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profunda en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, el tema del mensaje en este día es la adoración verdadera. Very well, brethren. The theme for today's message is true worship. Es bueno que nosotros sepamos que la adoración verdadera no es un elemento que nació en la esfera del tiempo. It's good for us to know that the meaning of true worship is not a sphere that was born. Let's do that again. Es bueno que nosotros sepamos It's good that we would all know que la adoración verdadera that true worship es un elemento, no es un elemento que nació en la esfera del tiempo. it is not an element that was born in the sphere of time. La adoración verdadera no se originó aquí en la tierra, True worship wasn't originated here on earth, sino que es producto de la eternidad. but it is a product of eternity. Hermanos, la adoración verdadera se originó en el cielo. So true worship, brethren, originated in heaven. Eso implica que por mucho tiempo que pase, That implies that for as much time goes by, ningún tiempo podrá afectar la genuina, la auténtica y la verdadera adoración a Dios. no time can affect the true worship. Hay quienes dicen que los tiempos han cambiado.
There are some who say that times have changed. Y es cierto que los tiempos han cambiado. And it is true, times have changed. Pero también es cierto que el tiempo afecta las cosas que son productos del tiempo. But it is also true that time affects the things that are a product of time. Pero el tiempo jamás podrá afectar o cambiar aquello que nació y se originó en la eternidad. But time will never be able to change that which was born and originated in eternity. Así que establecemos entonces So then we establish que la legítima, la genuina y la verdadera adoración a Dios that the legitimate, the genuine, and the true worship unto God, se originó en la eternidad it originated in eternity. y el tiempo jamás podrá cambiarla. And time will never be able to change it. Nosotros hemos aprendido que Dios no acepta cualquier adoración. We have learned that God doesn't accept any worship. La Biblia dice en Génesis 4:3 que Caín trajo una ofrenda a Dios. The Bible says in Genesis 4:3 that Cain brought an offering unto God. Y en el verso 5 dice que Jehová no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. And in verse 5 it says that God did not respect Cain and his offering. ¿Por qué nos preguntamos? Why, we ask? Porque Dios no acepta cualquier adoración. Because God doesn't just accept any worship. En cierta ocasión Dios dijo acerca del pueblo de Israel: On a certain occasion, God said to the people of Israel, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Desde el principio, From the beginning, Dios ha buscado verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. God has been seeking true worshipers who will worship him in spirit and in truth. Nosotros vemos en la Biblia, We can see in the Bible cuando Dios llamó a Moisés, when God called Moses. mire lo que le dijo en Éxodo 7:15. Look at what he said to him in Exodus 7:15. Le dijo: ve por la mañana a Faraón, y aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. He says, go to Pharaoh in the morning, and when he goes out to the water, and you shall stand by the river's bank to meet him, and the rod which was turned into a serpent you shall take in your hand. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. And you shall say to him, the Lord God of the Hebrews has sent me to you, saying, let my people go, that they may serve me in the wilderness. Mire qué lindo es nuestro Dios. Look at how beautiful is our God. Dios quería liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, God wanted to free the people of Israel from the slavery in para que Egypt, le sirviera y le adorara en el desierto. so that they would serve him and worship him in the wilderness. Y nosotros vemos que el Dios que dio liberación al pueblo de Israel, And we see that this God that gave freedom to the people of Israel, también he also exigía de Israel servicio y adoración. He also demanded from the people of Israel service and worship. Hay muchos predicadores que predican las ofertas del evangelio. There are many preachers who preach the offers of the gospel, Y nada dicen de las demandas del evangelio. but they don't really speak about the demands of the gospel. Nuestro Dios es un Dios bueno. Our God is a good God. Debemos predicar eso. We should preach that. Es un Dios generoso. He's a generous God. Es un Dios que da y siempre está dando. He's a God that gives and he's always giving. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:17, la segunda parte del texto dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. It says in 1 Timothy 6:17, in the latter part of the verse, it says that God gives us richly all things to enjoy. Y yo digo que no hay quien se gane a nuestro Dios dando. And I say that there is no one that can beat our God giving. Nuestro Dios salva. Our God saves. Nuestro Dios sana. Our God heals. Nuestro Dios bautiza con Espíritu Santo y fuego. Our God baptizes with Holy Spirit and fire. Nuestro Dios suple todas nuestras necesidades. Our God supplies all of our needs. Él nos liberta de la esclavitud del pecado. He frees us from the slavery of sin. ¡Qué maravilloso es nuestro How Dios! marvelous is our God. Pero ese Dios que da But this God who gives, también exige he also demands. exige de nosotros, He demands from us, entre muchas cosas. among many things. Exige abnegación, He demands
self-denial. Exige entrega total. He demands total surrender. Exige de nosotros obediencia. He demands from us obedience. Exige de nosotros servicio y adoración. He demands from us service and worship. Hermano, hace tiempo que yo aprendí Brethren, it's been a long time that I learned que lo que hace a la iglesia iglesia that what makes a church no es el edificio, it's not the building. no es su sistema de gobierno, It's not the system of ni government. siquiera es su administración. It's not even the Lo administration. que hace a la iglesia iglesia What makes a church es la genuina, it's the genuine, la the auténtica, authentic, la legítima the legitimate adoración al worship Rey de Reyes y Señor de to the Señor. King of Kings and the Lord of Lords. Cuando la iglesia pierde el elemento distintivo de la verdadera adoración, When the church loses the distinctive element of the true worship, se desvanece, then it loses its flavor. pierde su sabor. Como dice Mateo 5:13, la segunda parte del texto. As it says in Matthew 5:13, No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. that it's good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Hermano, no podemos comprometer nuestra verdadera adoración a nuestro Dios. Brother, we cannot compromise our true worship unto the Lord. Una de las razones One of the reasons por las cuales nosotros adoramos a Dios why we worship God, es porque es un mandato del Señor. it's because it is a command from the Lord. En Deuteronomio capítulo 6, verso 13, Deuteronomy 6:13. Él dijo al pueblo de Israel: He said to the people of Israel, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. he says, you shall fear the Lord your God and serve him. Ahí está el mandato del Señor al pueblo de Israel. There's the command to the people of Israel from God A amarle, a respetarle, a adorarle y a servirle. to love him and respect him, to worship him and serve him. Y en Mateo 4:8, And in Matthew 4:8, la Biblia dice the Bible says que Satanás llevó a Jesús a un monte alto that the devil, he took Jesus to an exceedingly high y mountain. dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. And it says that he showed him all the kingdoms of the world and their glory. Y en el verso 9 dice que le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. And it says that he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Entonces Jesús le dijo a Satanás: Then Jesus said to Satan, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. and Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Así que nosotros servimos y adoramos a Dios porque es un mandato del Señor. So we serve and worship the Lord because it is a command from God. Y en Apocalipsis, en los versículos que leímos al principio, And in Revelation, in the verses that we read at the beginning, vamos a leerlos otra vez. Apocalipsis 19:1 dice: después de esto, dice Juan, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. it says, after these things I heard a loud voice of a great multitude in heaven saying, hallelujah, salvation and glory and honor and power belong to the Lord our God. Aquí encontramos la alabanza en el cielo. Here we find the worship in heaven. Hace tiempo que hay alabanza en el cielo, It's been a long time. There's been praises and worship in porque en heaven. el cielo fue que nació la alabanza. Because it was in heaven that the worship was born. Y en el cielo fue que nació la adoración a Dios. And in heaven, that's where the worship unto the Lord was born. La Biblia dice The Bible says que hay serafines that there are seraphims, que todos los días le dicen a Dios: santo, that every day they say to the Lord, holy, santo, holy, santo, holy, 3 veces santo 3 times es holy Jehová nuestro Dios todopoderoso. is the Lord our God Almighty. Hay querubines There are cherubs que están alrededor del trono de Dios, that are surrounding the throne of God. y día y noche And day and no night, cesan de decir: they don't stop saying, santo, holy, santo, santo Holy, holy. es Jehová nuestro Dios is the Lord our todopoderoso, God Almighty. el que era, The one who el was, que es the one who y is, el que ha de venir. and the one who will come. Y dice Juan
And John is saying, después de esto, after this, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. after these things I heard a loud voice of a great multitude in heaven saying, hallelujah, salvation and glory and honor and power belong to the Lord our God. Encontramos a la alabanza en el cielo. We find this worship in heaven. Mire, yo aprendí que alabanza es celebrar con palabras la presencia de Dios. I learned that worship is to celebrate with words the presence of God. Y eso es lo que hacen los querubines, los serafines y los ángeles en el cielo. And this is what the seraphims and the cherubs and the angels are doing up in heaven. Alaban a Dios. They are praising God. Celebran con palabras la presencia de Dios. They celebrate with words the presence of God. Cada vez que usted aquí dice gloria a Dios y aleluya, Every time you hear say glory to God and y hallelujah, cada vez que usted alaba a Dios, and every time you praise usted God, está celebrando su presencia en este lugar. you are celebrating His presence in this place. Porque usted ha creído la palabra. Because you have believed Que the donde word. quiera hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. And when there are 2 or 3 gathered in His name, He is there in their very midst. Hermano, eso es alabar a Dios. This is what worship is. Celebrar con palabras su presencia. To celebrate with words His presence. Ahora adorar es otra cosa. So that was praise. Now to worship is another thing. Adorar es, no se puede hacer con el cuerpo físico. To worship, you just can't do it with your physical body. La adoración es con el espíritu humano. Worship is with the human spirit. Y eso lo vamos a ver más adelante. And we're going to see this further along. Apocalipsis 19:4 dice Revelation 19:4 says, que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. it says, and the 24 elders and the 4 living creatures, they fell down and they worshiped God who sat on the throne. ¿Dónde estaba Dios? Where was God? Estaba sentado en el trono. He was seated on the throne. Y aquella multitud alababa con palabras a Dios. And that multitude praised God with words. Y celebraba su And they presencia. celebrated His Y presence. también adoraban. And they also worshiped. Adoraban con el espíritu. They were worshiping with their Porque spirit. yo repito, I repeat, nosotros hemos aprendido we have learned que se alaba a Dios con palabras that you can praise God with words y se adora a Dios con el espíritu. and you worship God with the spirit. Nos preguntamos, ¿y dónde está eso en la Biblia? And so we ask, where is that in the Bible? En Juan capítulo 4, versículo 24. In John 4, verse 24. Búsquelo conmigo. Look it up with me. El Señor le dijo a la mujer samaritana. The Lord said this to the Samaritan woman. Esto es bien importante. This is very important. Todo creyente debe saber esto. Every believer should know El this. Señor le dijo a la samaritana, Dios es espíritu. The Lord said to the Samaritan woman, God is spirit. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. And those who worship Him must worship in spirit and truth. Y vemos en Apocalipsis 19:4 And we see in Revelation 19:4. a los 24 ancianos We see the 24 y a elders los 4 seres vivientes and the 4 living creatures. adorando a Dios They were worshiping God. y alabando a Dios They were praising que God. estaba sentado en el trono He was seated on the throne. y decían, And they said, amén, Amen. aleluya. Hallelujah. Y mire cómo dice la escritura en el verso 5. And look at how scripture says in verse 5. Y salió del trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Dios estaba sentado en el trono. And the voice came from the throne. And who was seated on that throne? It Y, was God. y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis así pequeños como grandes. And this voice was saying, praise our God, all you His servants, and those who fear Him, both small and great. Esta voz no salió de ninguno de los tronos más pequeños, This voice didn't come from the smaller thrones, sino que esta voz salió del trono que es sobre todos los demás tronos. but this voice came from the throne that is above all the other thrones. Y la voz decía, alabad. And that voice said, praise.
Y alabate es una orden en este texto. And to praise is an order in this verse. Es una orden eterna It's an eternal order del eterno from the eternal para one todo el pueblo de Dios. for all the people of God. Escuche bien, hermano. Listen well, brethren. Hoy usted puede alabar a Dios si quiere, Today you can praise God if you want. y si no quiere no alaba nada. And if you don't want to, then you don't have to praise. Usted si quiere puede obedecer el mandato de alabar a Dios, If you want, you can obey the command to praise God. y si no quiere no obedece nada, And if you don't want to, you don't want to obey it. porque usted tiene libre albedrío. Because you have free will. Y en este tiempo de la gracia, And during this time of grace, Dios nos ha dado a escoger. God has given us the ability to choose. Escoger obedecerle o desobedecerle. Choose to obey Him or choose to disobey Him. Pero déjeme decirle But let me tell you, que viene un día grande y manifiesto there is a day that is coming that is great and will be en manifested. que ya no será voluntario, Where it will no longer be voluntary. sino que la presencia aplastante de nuestro Dios But the overwhelming presence of God obligará a toda lengua will obligate every a tongue confesar to confess que Jesucristo es el Señor, that Jesus Christ is Lord para gloria de Dios Padre. for the glory of God the Father. Usted no me escuchó. You didn't hear me? Nosotros lo vemos en la Biblia. We see this in the Bible. Está en Filipenses 2:9 al 11. Philippians 2 verses 9 through 11. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. It says God has also highly exalted Jesus and given him the name that is above every name. Dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. It says that the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven, of those on earth, and of those under the earth. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Usted lo lee así en español y en inglés, You read that there in Spanish and English. pero en el texto, en el lenguaje original, But in the original language, implica que será obligatorio it implies that it will be an que obligation. todos los que resuciten a resurrección de condenación, That all those who rise up to resurrection of condemnation, usted sabe que va a haber dos resurrecciones. you know that there will be two resurrections. Eso está en la Biblia. That's in the Bible. Está en Juan capítulo 5. You find that in John chapter 5. Viene un día A day is coming en que todos los hombres y las mujeres oirán la voz del Hijo de Dios. where all men and women will hear the voice of God. Y todos los que están en los sepulcros resucitarán. And those who are all in their graves will rise up. Y dice la Biblia And the Bible says que unos resucitarán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. and it says that some will rise up to the resurrection of life and others will rise up to the resurrection of Los que condemnation. resuciten a resurrección de vida van a estar contentos alabando a Dios. Those who rise up to the resurrection of life will be happy Pero praising los que God. resuciten a resurrección de condenación, Those who rise up to the resurrection of para condemnation, ellos será obligatorio. it will be an obligation for them. Tendrán que obligatoriamente confesar They will have to, by obligation, que confess Jesucristo es el Señor, that Jesus Christ is para Lord gloria de Dios Padre. for the glory of God the Father. Y no solo es obligatorio, And not only that is obligation, sino que también audiblemente but also audibly. tendrán que confesar They will have to confess que Jesucristo es el Señor. that Jesus Christ is Lord. Así que no solo será obligatorio y audiblemente, sino que será para siempre. And not only is it an obligation and it's also audible, but it will be forever. Que tendrán que confesar That they will have to confess que Jesucristo es el Señor. that Jesus Christ is Lord. Y lo triste del caso es And what's sad about this is que no sentirán el gozo que sienten los redimidos cuando confiesan voluntariamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. that they will not feel that joy that is felt by those who do this voluntarily and they confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Sino que sentirán tristeza, dolor y remordimiento But they will feel sadness and remorse por haber rechazado el Evangelio y por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. for having rejected the gospel and for having rejected our Lord Jesus Christ. Mira, hermano, hoy Satanás exige adoración.
So, brethren, today Satan, he demands worship. y se opone a los designios de Dios en toda oportunidad que se le presenta. And he opposes himself to all the designs of God and every opportunity that he's given. Pero en el día que viene, But in the day that is to come, él también, he also, en unión a los ángeles caídos, in union with those fallen angels, tendrán que confesar they will have to confess que Jesucristo es el Señor. that Jesus Christ is Y Lord. tendrán que hacerlo obligatoriamente, And they're going to have to do it by obligation, audiblemente, with an audible voice, con dolor y en contra de su voluntad. with pain and against their will. Tendrán que confesar They will have to por confess toda una eternidad for all que eternity Jesucristo es el Señor, that Jesus Christ is para Lord, gloria de Dios Padre. to the glory of God the Father. Aleluya. Hallelujah. No obstante, Nevertheless, hoy, en tanto que estamos en este tiempo de la gracia, today that we are now during this time of grace, Dios busca adoradores God seeks worshipers que le adoren en espíritu y en verdad. who will worship in spirit and in truth. ¿Cuándo los busca? When does he seek them? El texto lo dice The verse says it. en Juan 4:23. John 4:23. Los busca ahora. He's seeking them now. Dice, mas la hora viene y ahora es, dice el Señor, It says, but the hour is coming and now is, says the Lord. que Dios anda buscando adoradores. God is seeking true worshipers, No adoradores falsos not false worshipers. que honran a Dios de labios They honor God with their lips, y sus corazones están lejos de Dios. but their hearts are far from God. No personas que dicen gloria a Dios y aleluya de una manera mecánica y superficial. Not people who say glory to God and hallelujah in a mechanical or superficial way. No, Él está buscando, escuche bien, verdaderos adoradores. No, he is seeking, listen well, he's seeking true worshipers. ¿Y cómo quiere Dios que esos adoradores le adoren? And how is it that God wants these worshipers to worship him? En espíritu y en verdad. In spirit and in truth. Vamos a leerlo otra vez ahí en Juan 4:24. Let's read this again in John 4:23. Dice, Dios es espíritu. Y aquí está Jesús hablando a la samaritana. In John 4:24, this is God speaking to Jesus speaking to the Samaritan woman. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. It says God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. Note cómo dice Dios es espíritu y la palabra espíritu aparece con letra mayúscula. Notice that it says God is spirit, and that word spirit is capitalized. That Pero S is cuando capitalized. dice que nosotros debemos adorarle en espíritu y en verdad, la palabra espíritu aparece con letra minúscula. And then he says that we must worship him in spirit and in truth. And now that word spirit appears in lowercase, Refiriéndose al espíritu humano nuestro. referring to our human spirit. Es importante entender It's important that we would que understand el espíritu humano del hombre the human spirit of man no puede adorar a Dios cannot worship God si no ha nacido de nuevo. if it has not been born again. Porque cuando la persona no ha aceptado a Cristo como su Salvador, Because when the person has not accepted Jesus as their Savior, vive separado de Dios. they live separated from God. Está vivo, su espíritu vive, pero vive separado de Dios. They're alive, their spirit is alive, but they live separated from Y God. por eso la Biblia dice And that's why the Bible says que todo el que está en pecado está muerto en sus delitos y pecados. that everyone who is in sin is dead in their sins and trespasses. Porque muerte significa separación. Because death means separation. Y aquel que vive separado de Dios está muerto en sus delitos y And pecados. whoever lives separated from God, they are dead in their sins and trespasses. No puede adorar a Dios con su espíritu Then they cannot worship God with their spirit si no ha nacido de nuevo. if they have not been born again. Por eso el Señor dijo a Nicodemo en Juan 3:7, te es necesario nacer de nuevo. That's why Jesus said to Nicodemus in John 3:7, it is you must be born again. Y le dijo en el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. And he said to him in verse 5, he said, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the spirit, he cannot
enter the kingdom of God. ¿Qué estamos diciendo? What are we saying? Que para adorar a Dios en espíritu y en verdad, la persona tiene que nacer de nuevo. That in order to worship God in spirit and in truth, the person has to be born again. Tiene que nacer de agua y tiene que nacer del espíritu. They need to be born of the water and they need to be born of the spirit. El agua en este texto simboliza la palabra de Dios que nos limpia y nos santifica. The water in this verse represents the word of God, which cleanses us and sanctifies us. Y el espíritu aquí es el Espíritu Santo de Dios que nos imparte vida. And here, the word spirit is the spirit of God, which imparts to us life. Y produce en nosotros la obra de la regeneración, la obra del nuevo nacimiento. And it produces in us that work of regeneration, that work of being reborn. Así que los nacidos de nuevo So those who have been born again, son los únicos they are the only que ones pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. who can worship God in spirit and in truth. Nadie puede adorar a Dios No one can worship en God espíritu y en verdad in spirit and in truth si está muerto en sus delitos y if pecados. they are dead in their sins and in their trespasses. Y cuando dice en espíritu, And when it says in spirit, se refiere al espíritu humano del hombre, it's referring to that human spirit of man ya regenerado that's been already y regenerated ayudado por el Espíritu Santo. and helped by the Holy Spirit. Entonces ahora sí puede adorar a Dios en espíritu y en Now verdad. then, they can worship in spirit and in truth. Y cuando dice en verdad, And when it says in truth, se refiere a la sinceridad de un corazón verdaderamente arrepentido, it is speaking to the sincerity of a heart that has been truly repented, que vive y guarda la palabra de Dios en su corazón. which lives and keeps the word of God in their heart. Vamos a leerlo otra vez, Juan 4:24. Let's read this again in John 4:24. Jesús le dijo a la samaritana: Jesus said to the Samaritan woman, Dios es espíritu, God is y spirit, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. and those who worship him must worship in spirit and truth. Y en Juan 4:23, la segunda parte del texto dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. And in John 4:23, in the latter part of the verse, it says, for the Father is seeking such to worship him. Es triste decirlo, pero hay que decirlo. It's sad to say, but it needs to be said. ¿Saben por qué Dios busca adoradores? Do you know why God is seeking worshipers? Porque son difíciles de encontrar, amados hermanos. Because it is difficult to find them, loving Son brethren. pocos los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. It is just a few who are able to worship God in spirit and in truth. Y Él tiene que buscarlos. And so he has to seek them. La Biblia dice The Bible says, en Lucas 19:10 Luke 19:10, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. that the Lord came to seek and to save that which was lost. Y cuando el hombre se perdió, And when man was lost, perdió también la verdadera adoración al Dios vivo. he also lost that true worship to the living God. Pero el Señor Jesucristo vino a reconquistar lo perdido. But the Lord Jesus Christ came. He came to conquer once again that which was lost. La Biblia dice The Bible en says Juan 10:10, la segunda parte del texto, que vino a darnos vida y vida en abundancia. in John 10:10, it says in the latter part of the verse that he came to give us life and life more Y abundantly. cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador, And so when the person accepts Christ as their Savior, sus pecados le son perdonados. their sins are forgiven. La sangre de Cristo le limpia The blood of Jesus Christ cleanses y them. el Espíritu Santo viene a ser morada permanente en esa persona. And the Holy Spirit comes to make a permanent dwelling place within that Y le person. imparte vida a ese espíritu humano. And they impart life to that human spirit. Vivifica nuestro espíritu He brings back life into our y spirit. lo capacita para adorar a Dios And he gives them the capability to worship en God espíritu y en verdad. in spirit and in Por truth. eso la Biblia dice That's why the Bible en says, 2 de Corintios 5:17, 2 Corinthians si 5:17, alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. it says, so therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Y todo el que ha nacido de nuevo, And all who have been born again, y toda persona que es nueva criatura en el Señor, and every person who is a new creation in the Lord, tiene el potencial
They have the potential de adorar a Dios en espíritu y en verdad, to worship God in spirit and in truth, como Dios quiere que nosotros le adoremos. the way God wants us to worship Así Him. que en esta hora yo le exhorto, So at this time, I exhort you, aproveche esa bendición. take advantage of that blessing. Usted que ha nacido de nuevo, You who have been born again, aproveche la bendición take advantage of the de blessing que usted tiene el potencial that you have that potential para adorar a Dios en espíritu y en verdad. to worship God in spirit and in Y truth. si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, And if you have not accepted Christ as your Savior, hágalo en esta hora. then do it at this time. Acéptelo. Accept Him. Humíllese delante de Él, Humble yourself como before lo Him, hicimos nosotros. like we did. Y usted va a recibir el gozo y la paz que solo el Espíritu Santo puede dar al corazón del ser humano. And you're going to receive that joy and that peace that only the love of God can give to the heart of man. Dios les bendiga. God bless you. Esa es la verdadera adoración. That is the true worship.